भारत बांग्लादेश आरि आमजायो मुसुक खगै फालमा रायदा सायति हाबमाtai आरि आमजायो क्राकनाय मोथांनि सेबसाब ख्लायमुंनो तै जेरै नायमुंनि पान्दा कायसा ख्लायजाखा साब्रुम बखाक्सते थानानि कनफारेन्स हल एसडिपिओ नितानन्द सरकारनि तैदुलमा बायलुआ जिजाक पान्दावा बे सेबनो खबै जुदा जुदा बेदेंनि तांफांसंबो तंमानि पान्दावा आरि आमजायो नाय मोथांनि सेबसाब लाहार मानजुमुं जों फेरां नोंजांनाय तैनो खबै दाल बिदाल जोंजाल रंनो सकमर नावो बेदेंनि तांफांसं बाय कक्लाम सालायजाखा हनै साका एसडिपिओ যে ইনফিল্ট্রেশন তারপরে বিভিন্ন স্মাগলিং এগুলি যাতে না হয় আরও কী জোর দিতে লাগবে কোন কোন পয়েন্টের উপরে জোর দিতে লাগবে এগুলি নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ডিসকাশন হয় এভাবে যদি আমরা কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে কাজ করি তাহলে আমরা আরও দ্রুত ভালোভাবে কাজ করতে পারবো যাতে আমরা মেন টার্গেট হলো যে একটা ইনফিল্ট্রেশনও যাতে বাংলাদেশি আমাদের এখানে না আসতে পারে এখান থেকে যাতে কোনো ধরনের স্মাগলিং গুডস বাংলাদেশে যাইতে না পারে বা আসতে না পারে